na ang fire. Ayan, tapos na siya, guys. Video, guys, ay magluluto ako ng madruba. Ayan, may tomato, onion, garlic, ayan. Tapos, grape leaves, warag enab, tapos, Egyptian rice. Ayan. Ayan, lalagyan natin ng tomato paste mamaya. Maggi cubes. Ayan. Machu. Ayan. Ayan guys, naglagay na ako ng 3 tablespoons cooking oil. Then, guys, onion. Onion guys. Ayan, inahawakan na ng kasama ko ang telepon. Alhamdulillah. Nagulat hindi. 3 tablespoons cooking oil and onion. Ayan. Tapos, i-add natin ang garlic. Ayan. 2 tablespoons garlic. Damihan natin ng garlic, guys. Magluluto ako ng madruba ang tawag nito. Para siyang warag inab, pero hindi siya nirarap. Ayan. Ayan, guys. Ilalagay natin ang tomato. 1/2 teaspoon black pepper. Grape leaves, ayan. Warag enab. Facebook. Bibad. Wala. Kasi, ay, sisa we had a alatul video. Kuro video had a reels. Okay. Mekos. And mekos natin, guys. Pag medyo lalambot na ang grape leaves, ayan, saka natin ihahalo ang Egyptian rice. Maggi cubes. Ayan. Salt. 2 teaspoons salt. Then mekos. Yan guys, mekos na. I-add natin ang Egyptian rice. Ayan. 1.5 cup ng Egyptian rice, guys. Ayan. I-mix natin. Ayan. Ayan, guys. Tapos, i-add natin ang tomato paste. Ayan, tomato paste. Isang tomato paste, guys. Mix. Yan guys, boiling water. Boiled water, 1.5 liter. Ayan. Guys.
واحد إثيوبيا. إثيوبيا هذا ولا بينما إثيوبيا ممكن هذا شعر هذا طويل. في إثيوبيا نفس أنتم في هيك. إيه. مو سمسم كل غير. Lemon juice, ayan. 3 tablespoons lemon juice. Madilim kanina guys, kasi nga di ko na i-on yung light niya. And guys, malapit na siyang maluto. Ayan. Ayan guys, tapos na guys. Ayan, ito turn off ko na ang fire. Ayan, tapos na siya